Ay, nag-traffic na. Naku po. Ano nangyari dyan? Naku po, nagbanggaan pala to. Patay tayo dyan. Yan, wasak. 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 Isa. Wasak. Isa yun. Wasak. Yan. Wasak. Tanggal yung bumper. Doon yung isang. Yun. Sus. Po. Ingat-ingat tayo mga guys. Kasi ang aksidente nandyan lang talaga lagi. Ayan o. Banggaan ng isang Toyota Vios at saka Toyota Rush. Patibayan. Sino matibay sa kanilang dalawa? Wasak eh. Yan, wasak. Dinampot na nila yung mga wasak guys. Oh. Yan. Wasak yung headlight. Bumper, tanggal. Yung isa nakupo. Ayan oh. Toyota Vios. Wasak. Aga-aga.